अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग पक्की यखनी का मटन बिरयानी बना रहे हैं, वो भी हैदराबाद स्टाइल में दम डाल के। उसके साथ साथ हम लोग ब्रिंजाल मसाला करी भी बना रहे, बैगन मसाला करी, और बच्चों को पेट भर खिलाने के लिए दही रायता, और उसके साथ साथ रसगुल्ला और एक केक कटिंग भी करने वाले हैं। पहले तो हम लोग मटन का प्रोसेस देखेंगे, चलिए। मेन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसी में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। एक तरफ हम लोग राइस बॉईल करने के लिए पानी भी गर्म हो रहा है, साइमल्टेनियसली दो का प्रोसेस करेंगे। पहले तो इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसी में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी में हम लोग थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी का पाउडर ऑयल में अच्छी तरह भूनते वक्त ही इसी में हम लोग जो पहले ही हम लोग वॉश करके रखे थे मटन, वो इसमें ऐड करेंगे। मटन को ऑयल में 5 से लेकर 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाए बाद इसी में हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा मिर्ची पाउडर, उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड करेंगे। इसी मटन में हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट, नमक के साथ साथ थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे और ग्रीन चिली पेस्ट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसी में हम लोग थोड़ा सा कोथिमीर और पुदीना ऐड करेंगे। बारीकी से कटा हुआ पुदीना और कोथिमीर। सारे मसालों में मटन अच्छी तरह बॉईल होते वक्त इसी में हम लोग दही ऐड करेंगे। दही ऐड करे बाद अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी में हम लोग ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करे बाद अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग एक 15 से लेके 20 मिनट तक लिड क्लोज करके इसको बॉईल करेंगे। रॉ स्पाइसेस और सॉल्ट।
అంతనే. हरिगा हरिगा नवाब्स किचन की तरफ से इन मासूम बच्चों को आज हम लोग मनाली और साहिद के वेडिंग एनिवर्सरी पे, वो भी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी, उनकी ख्वाहिश थी इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं रहने की वजह से नवाब्स किचन के तरफ से ये सेलिब्रेशन आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मनाली और साहिद। ఈరోజు మన మణికంబ మన వికాస కేంద్రంలో మనాలి సాహిత్య పెళ్లి రోజు సందర్భంగా మన దగ్గర పిల్లలకి పెళ్లి రోజు సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పిల్లలకి కేక్ కటింగ్ చేసి స్వీట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మన దగ్గరికి ఈ సెలబ్రేషన్స్ అంతా కూడా నవాబ్ కిచెన్ నుండి మోయిన్ సార్ రావడం, మన పిల్లల మధ్య సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నెన్నో జరుపుకోవాలని, మరియు వారి యొక్క కుటుంబాశయాలు వారి జీవితంలో ఉన్నత చక్ర ఆదరించాలని, వారి యొక్క కుటుంబాశయాలు నెరవేరాలని మన మలికాంబ సంస్థ కోరుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ, ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ.
आप भी इस तरह वीडियो स्पॉन्सर करना चाह रहे तो contact@nawabskitchen.org पे मेल करिए, टीम आपको कांटेक्ट करेगा और हम सब मिलके एक अच्छे कॉज के लिए काम करेंगे। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।